Jos. Para. And then you Pussy. Bravo. you have Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video. Ini pastinya masih tetap spektakuler. Oke lur, terima kasih semuanya. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lur. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video. Ini pastinya masih super duper keren banget nih lur ya. Karena di video ini kita akan mereaksi dengan judul Siapa Band Gigi. Nah, dan mengapa mereka begitu hebat? Ini musisi luar bereaksi terhadap band Gigi untuk pertama kalinya. Nah, ini dia lur. Hari ini kita kedatangan satu band legendaris ya lur ya. Ini termasuk band senior lur, yang benar-benar nggak main-main lur. Sebuah band yang udah puluhan tahun berdiri, tapi kualitasnya masih jreng banget lur, masih gila banget, masih ngasih energi yang bikin merinding. Dan para musisi luar negeri ini belum pernah mendengar mereka sebelumnya. Tapi setelah video ini, percaya lur ya, persepsi mereka terhadap musik Indonesia bakal berubah selamanya. Kita akan mereaksi Gigi Band, ini ikonik Indonesia dengan vokal khas Arman Maulana, gitar penuh karakter dari Dewa Bujana, dan sound yang udah jadi DNA musik Indonesia. Nih kalian pasti ngefans berat nih sama Gigi, termasuk saya lur ya. Ini siap-siap nostalgia nih. Dan kalau dulurku juga baru pertama kali nonton reaksi ini, selamat datang di dunia musik Indonesia yang kelasnya internasional. Let's go, kita mulai lur. Jadi penasaran tapi lur ya. Tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di share di sebanyak-banyaknya, dan di komen, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke lur, ini dia video viralnya. Monggo. That feels like we've left them out in the era of Indonesian rock in our discovery of that, and they're called Gigi. The bloody title of the video, if not you wouldn't have clicked on it. There is a specific performance, even more specifically, the specificity of the specifics of this video are even more intriguing, because the performance happened at a festival quite recently, actually, 2013. rocking legs. Wih, ini lagu terkenal banget lur. Yes, holy crap. J-Rocks commented. Nice. Shout out J-Rocks. Oh. Stop. This shit. Stop. Ini Javarokin Land, man. Nah. Hidup. Main-main dulu lah. Gue juga capek. Dong I love that you have live tweets. That's so cool. Udah kerasa Nyek. Sumpah men, batuannya ya. Jesus. Okay, Wow, but I that's was- the vibe. Rocking Land, Indonesia. Oh, that is so tight. Gigi siapa yang nggak kenal lur ya? Mau minum? Yes, sir. Made big venues too. Gua kasih air berkah. Yang subur lewat men. Ketekin asem. Come on. Mau? Air dari Arman, gila. Nggak gitu. Okay, shout out to the band because they got the whole vibe so freaking tight. Kipasnya udah dibagi dua. And he's a great frontman. Wow. Ay. Asik. Lu berapa sih sekarang? 250.000 ya? Masuk. Made the aura on this. Kampret lu. 250 tuh harus lebih dari yang 10.000 men. Ya? Jarang-jarang lu kan biasanya kalau di klub-klub jail. Lu keluarin sekarang, oke?
That's what rock is about. This is. It's not just the music; it's the personality. Ikut-ikutan dia. Yeah, this song is so hard. Imagine composing this. They must have had a blast. You can really tell they love this, doing this. Asik. Oh my god, the guitarist! Wih. Man, I love this singer. Si Evra. Gokil. Pusing. What a guy! That's a concert. Wow! Jos. Are you kidding me? Ah! That is awesome! Jesus. Bengong mereka lor. Crazy guys. Insane. Inilah kehebatan band-band Indonesia lor ya. Ini bisa sangat memukau orang luar negeri lor. Mereka nggak percaya bahwa band-band Indonesia, musisi Indonesia itu jos gandos semuanya lor ya. Baru tahu nih mereka ya kan. Wah, yo lanjut. Okay, he is an incredible frontman. Para, Asik. para. And then you have, Pussy, pussy. Bro. you have such an incredible band behind that man. The guitarist, the bass player, that drummer. What in the heck were they smoking? That is beautiful. That's They sick. got so much aura and like so much like the real style of alternative rock. Like it doesn't get diluted. I love that. It's unapologetic. It's brash and it's inclusive to everybody in the audience. I adored everything about this. Also, musically very complicated. Ya. Gorgeous. Musically Mai, look at very this. intricate. They did my Facebook. Okay. That hits on the head, and they brought Oh, Ariel. lagu Facebook very lor. nice. Noah out. From Noah, Wah, ini lagi lor. 2024 dah. Keren banget sih. Gigi Infinity. Ariel. That's sick. Yeah, there's nothing easy about this song. He looks great too. I love what the bass line is doing. That is so fun. That's so That is awesome. so Now, fun. something I don't want to ignore now, it's that lyrics for a lot of these songs are genuinely what makes them go super viral. And a lot of the time, it's overall why they resonated so deeply with the Indonesian, crowds and the Indonesian market. So let's try to perhaps do our best to see if we can find some translations of this. The translations are: help, oh help, please stop teasing me. You winked. Your wink naughty eyes keep looking and flirting with me. Langsung Only ditranslate I lor. can hold back the feelings. Please, I hope this is not a dream in broad daylight. Please help, Mom. I'm such a fool, man. I can only hold back the feelings. All was because of your naughty behavior. Hot, hot, hit this body dizzy, dizzy. My head is dizzy. Please, I hope this is not a dream. So that one it very much requires a personality. It does. But it's a very flirty song. I also think it needs sort of like more than a personality, it needs a communicator. So like in terms of like how to get everybody involved, you need somebody who will encapsulate the vibe of the song the best.
he seems like a very irreverent sort of guy. Yeah. I like that. And then my Facebook is let me show you guys here. Start from my new Facebook. You come with sudden old lost ex-girlfriend, one of my best girlfriends. Perhaps time is the one that I blame. Could I be wrong in that situation? Thought about the ambivalent, but conscience cannot be ambivalent. Basically, it's like, you know, when you go on Facebook and then well, It's such a great song. Oke lur, angel iki angel jos gandes lur wapil kirkis pakai jos top markot top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas permintaan banyak banget nih dari dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Mantap lur ya. Tadi sudah kita tonton nih bagaimana kegokilan dari para reaktor yang gokil ini lur. Nih pasti dulurku udah lihat sendiri nih bagaimana ekspresi mereka, bagaimana respon mereka dan juga kekaguman mereka, semuanya real, nyata lur. Ini dari suara Arman yang benar-benar ciri khas banget suaranya lur ya, dan permainan gitar Dewa Bujana yang nggak ada duanya, berarti satu ya, pokoknya gitu deh lur ya. Sampai ke vibe musikal yang cuma Gigi punya lur. Ini semua bikin musisi luar negeri ini langsung respect banget loh. Inilah bukti kalau musik Indonesia ini bukan cuma bagus lur ya, tapi bernilai tinggi dan punya karakter yang sangat-sangat kuat lur. Dan terima kasih juga yang sudah menonton reaksi ini. Dan kalau dulu juga punya rekomendasi lagu Gigi yang lain yang wajib banget nih orang bule-bule itu dengar, orang-orang reaktor itu luar juga dengar, tulis di kolom komentar gitu loh. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Oke, bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini loh ya. Dan juga silahkan bagi dulur-dulurku semua seperti biasa yang mau request atau menyanyikan video mana lagi yang mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar loh ya. Dan kalau bagus juga ada link videonya juga. Dan terima kasih juga untuk channelnya Mbak Walaska dan Mas Evra yang sudah bereaksi video keren tadi loh. Dan sekali lagi kami banyak banget mengucapkan terima kasih pada dulur-dulurku semua yang baik hati. Semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa loh ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa lur, bangga kita jadi Indonesia. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.